अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक है ग्रीफ़ या गम। नाज़रीन, एक इंसान होने की हैसियत से हमें मुख्तलिफ़ मुश्किलात और गम का सामना करना पड़ता है, जिसमें अपने प्यारे को खो देना एक बहुत बड़ा गम होता है। आज बात करेंगे इस हवाले से कि जब एक इंसान गम में होता है तो कौन से ऐसे जज्बाती रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है, वो किस तरह अपने आप को इस चीज़ से निकाल सकता है और उसके आसपास लोगों की क्या ज़िम्मेदारियां है उसके सपोर्ट में। जब हम अपने किसी प्यारे को खो देते हैं तो ये दर्द और ये गम नाकाबिल बर्दाश्त होता है और हमें मुख्तलिफ़ रद्द अमल का सामना करना पड़ता है, जिसमें शदीद गम, गुस्सा, तन्हाई, गिल्ट और अपने आप को कसूरवार ठहराना और लोगों से अलग थलग हो जाना। ये एक कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं। ये जज्बात जिसका मैंने ज़िक्र किया, ये एक नॉर्मल नफ्सियात के हिसाब से एक नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं आपके, जो आपको उस गम से निकलने में मदद देते हैं। सामने नहीं आता कि सभी इंसान अपने गम में एक ही तरह का रद्द अमल दे या एक ही तरह का वक्त लें अपने गम को प्रोसेस करने में। कुछ लोगों को ज़्यादा वक्त लगता है अपने गम से निकलने में, कुछ लोगों को महीने लगते हैं, कुछ लोगों को साल लगते हैं और कुछ लोगों को दिन लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी शख्सियत कैसी है। जिस बंदे को आपने खोया है या जिस इंसान को आपने खोया है उसका आपके साथ ताल्लुक़ कैसे था, और अगर उसकी वफ़ात या आपका जो लॉस है वो उसमें इंसानी अमल दखल है या कुदरत की तरफ से है, और आपके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं या कोपिंग स्किल्स है जिसकी मदद से आप अपने गम के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपको आपके गम को प्रोसेस करने में। जो हमारे माशरे के अंदर कुछ मिथ्स हैं इस हवाले से कि अगर किसी का प्यारा चला जाता है तो वहाँ पे ये भी आपको सुनने में मिलता है कि आप स्ट्रॉन्ग बने और आप इस तरह का रिएक्शन ना दें। रोना एक ऐसा अमल होता है जो कि कभी कभी लोग ये कहते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मगर नफ्सियात की रूह से अगर आप रोते हैं तो ये आपका एक नॉर्मल रद्द अमल होता है और इसका आपके मजबूत होने या कमज़ोर होने से इसका ताल्लुक़ नहीं होता। फिर एक बात यहाँ पे भी आ जाती है कि कुछ लोग अगर नहीं रोते अपने गम की मुद्दत में तो ये भी सुनने को मिलता है कि वो उन गम में नहीं होते। हालांकि हर एक का रद्द अमल होता है। अगर कोई नहीं रो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गम में नहीं है। कुछ लोग अगर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करते हैं, अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने की कोशिश करते हैं, तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि वो अपने गम को भूल चुके हैं, बल्कि उसका ये मकसद है और उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने गम को कबूल करना और उसकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया है। क्या गम की मुद्दत में होता है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस इंसान को अपने जज्बात बताने चाहिए, अपने जज्बात का ज़िक्र करना चाहिए कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं। उन लोगों की तरफ जाए जो आपका ख्याल रखते हैं और उनसे अपने जज्बात और एहसासात बताएं जब भी आप अपने आप को आरामदा महसूस करें कि आप उनसे बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि मेडिकेशन या अल्कोहल या इस तरह के नशावर चीज़ों की तरफ न जाए कि अगर आपको वक्ती तौर पर सुकून देते हैं तो वो वक्ती तौर पर ही होता है, जिससे आपके अंदर एडिक्शन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात ये कर सकते हैं कि आप इस दौरान जब आप गम की मुद्दत में होते हैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी मेजर चेंजेस ना लाए, जैसे आपने जॉब छोड़ दी, जैसे आपने दोबारा शादी कर ली, या इस तरह के कोई ऐसे इक़दाम किए जिससे आपका स्ट्रेस और बढ़ जाए और आपको अपने गम के साथ डील करने में प्रॉब्लम हो जाए। ये एक चीज़ ये कर सकते हैं।
اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ آپ کو پیشنٹ ہونا چاہیے، مطلب آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ کو غم کو جذب کرنے میں اور اس کو قبول کرنے میں وقت لگے گا، آپ کو اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے، اور آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا جہاں پہ آپ اپنے غم کو اور آپ کی زندگی میں جو میجر چیلنجز ہیں اس کا سامنا کر سکیں گے، مگر بی پیشنٹ۔ اب ہم بات کریں گے ناظرین کہ ہم ان لوگوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں جو کہ گریف یا غم میں ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کو پریکٹیکل سپورٹ دینا ہے۔ اگر وہ اپنے کھانے نہیں بنا رہے اس غم کی مدت میں، ہمیں ان کا کھانا بنانا چاہیے، کھانا بنا سکتے ہیں، ہم ان کی صاف صفائی کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو یہ موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل اور اپنے احساسات ہم سے ڈسکس کر سکیں، اور ہمیں اپنے آپ کو اویلیبل رکھنا ہے جب بھی وہ بات کرنا چاہیں۔ تو آپ ان کو بتا دیں کہ ہم اویلیبل ہے، جب بھی آپ بات کرنا چاہیں ہم سے کر سکتے ہیں، ان کو سنیں جتنا ہو سکے، اور ان کو پوش نہ کرے کہ وہ کوئی چیز بتا دے، اور وہ اپنے غم کے مرحلے سے کس طرح نکل رہے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں۔ اگر ان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کسی ماہر نفسیات کی پیشہ ورانہ خدمات چاہیے تو آپ ان کو وہاں پہ ریفر کر سکتے ہیں۔ الزبتھ کوبلن ایک سائیکیٹرسٹ تھی جنہوں نے غم کے مراحل کے حوالے سے اپنی ایک تھیوری پیش کی تھی۔ ان کے جو پیشنٹس تھے انہوں نے ان سے اپنی تھیوری اخذ کی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ جب انسان مختلف مرحلوں سے گزر کر اپنے غم کو قبول کرنے کی طرف آتا ہے، اس میں انسان کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہے یا اس نے اپنے کسی پیارے کو کھو دیا ہے، تو اس کے اندر رد کرنے کی ایک ریئیکشن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چیز کو قبول نہیں کر پاتا، اور یہ ایک ڈیفنس میکینزم ہے انسان کا، جس میں وہ شوق میں آ جاتا ہے اور اس حقیقت کو بالکل تسلیم نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا۔ شوق آ جاتی ہے، نمنس آ جاتی ہے، جس میں وہ بندہ شٹ آف ہو جاتا ہے باہر کی دنیا سے ایموشنلی اور مینٹلی۔ دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے غم اور غصے کا، جسے اینگر کہتے ہیں، جس میں اس کو غم اور غصے کے شدید جذبات آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتا ہے اور آئسولیشن کی طرف جاتا ہے، اور یہ ایک نفسیات کی روح سے یہ ایک جذباتی طور پر اپنے آپ کو ہلکا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے غم کی صورتحال میں۔ بارگیننگ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس کھوئے ہوئے پیارے کی وفات کے بعد اس میں معنی تلاش کرنے لگتا ہے، اس میں پیغام تلاش کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، یا کوئی ہائر پاور جس پہ وہ یقین کرتا ہے تو اس کی طرف وہ رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے۔ اپنے پرانی یادیں اور باتیں وہ شیئر کرتا ہے، اسٹوریز بتاتا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو کہ کس طرح میں اس سے پیار کرتا تھا، یا کس طرح ہمارے تعلقات تھے، کس طرح ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے بارگیننگ میں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آ جاتا ہے جسے کہتے ہیں ڈپریشن، جس میں انسان مایوس ہونے لگتا ہے، نا امیدی آ جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی اس کو اداس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس مرحلے میں، یہ ڈپریشن کے مرحلے میں یہ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو الگ تلگ کرنا اور لوگوں سے دور رہنا یہ ایک فیز ہوتا ہے، مگر یہ ایک نفسیات کی روح سے یہ جتنے بھی مرحلے ہیں یہ نارمل مرحلے ہیں۔ انسان جب کسی غم میں ہوتا ہے تو انہی مرحلوں سے گزرتا ہے، اور یہ نارمل ریئیکشنز ہوتے ہیں نفسیات کی روح سے۔ آخری مرحلے میں آ جاتا ہے ایکسیپٹنس، جس میں انسان اپنے اس لاس کو قبول کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے غم کو بھول چکا ہے یا اس کے درد میں کمی آئی ہے، مگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگتا ہے کہ اور اپنے زندگی کے اندر اس چینجز کو تسلیم کرتا ہے، جس کے بعد وہ پھر ایکسیپٹنس کی طرف آتا ہے اور اپنے اس لاس کو قبول کرتا ہے، مگر اس کی یادیں اور اس کا لاس ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتا ہے۔
دوستو اس مراحل کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا غم ایک دم سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو وقت لگتا ہے، اس کو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ جس بندے کو اس نے کھویا ہے، جس انسان کو اس نے کھویا ہے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، وہ لاس اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، وہ اس کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی مراحل میں نے بتائے ہر انسان کا اسی مرحلے میں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ گزرنا ضروری ہے۔ یہ ایک اسٹرکچر تھا جو غم کے مراحل کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دی ہے۔ ہر انسان غم کو مختلف طریقے سے پروسیس کرتا ہے، رد عمل دیتا ہے اور اس کو کوپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے غم کم کرے اور ہماری مشکلات میں آسانی فرمائے۔ یہ آگاہی ویڈیو تھی جو آپ کی خدمت میں پیش تھا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔